Parliament Citizenship Amendment Bill pass khanya nai tongo Bharat Thapang 2019 bisini o taldong eba January tali chal sarmariwo Bharat Thakotani o bilo khursajak tongo Hindu Aryan bosongni Borok India o khari ma phainai rokno Indian citizenship sirnani bagai 2014 bisini 31st December jorao India o khari phainai rokno India ni borok rok sramjaknai hri sajaka o bilo Citizenship Amendment Bill pass ang thangka North East ni Mongolian borok ne bagi tong kusong de nai o bill kasna ne bagi North East hani indigenous borok bai khajang motha neshu ashu TSF youth IFFT INPT TSF te kubun mothorok jotono kasubi khorang tisaka phiaba talung talni bure salmario bad hani mantri bokho Narendra Modi Citizenship Amendment Bill bad hawa phinani kok sawi kalangka siljoro apno kasubi no phane chal salmario North East strike ringjaka North East ni Mongolian borok bai khajang mothorok ne abno khorang yasage tini sini salmari TSF mothane bekhakte kaisa Koktwma thumne kutumung khaye o osegno goshinani bagi joto lokron thane kobok jakha namtuna saimano some desho Nordic social organization 7 state aid organization milui aro TSF kaisa some finally bawano ka ani 8 tarik January wo sara Nordic no Bondaman. Tamni guys, Oranogo's central government Citizenship Amendment Bill 2016 number pass kanyani nai jonga. So bill against Wong bosor 2016 simi 2018 thamai December jarasın. Delhi wo Guwahati wo Tripura wo state capital ma haike movement khaimang open ages ke pun stop khanya bagi. Phiaba central government sin kongno kono major importance ya we bro lastly Jumnoka Thanai 7 tariko Silchorop Sini Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji Bin Poko Shaikala Gaze of Citizenship Amendment Bill 2016 Jeskapuna of Parliament session of Borok pass Khani Siasa Khani Besung Nuka JPC join Parliamentary Committee wo Hanya 8 tariko Borok of bill no Borok Parliament of submit Khani report Gornuksa Kaze Singmusuk Northeast ni Borok je Sirkhok Tongmani Job bill against some Tanzaka Sara notice of against some Kaitan Borok importance the winner. See notice no Puno Borok Zai Yawi, Borok Bina Tabu, Parliament submit Kaitu. That means Tabu Hazard Unisa or the Tabu winter session passing Yapona. Once the of bill the parliamentary report submit Kankai, next time I'm pass money, blaze chances. Governor Bagay, some Tabu last in Tantipuno Pagrikiam. Only just come on stop Kanya Bagay, some Tabu unity from now with notice, only against Kanya Bagay, some of the Kanya actors and Warida, for our notice, some Bon Mada Hoka. Our some no notice in Kaisa demand on the notice already illegally, already some Tripura Nokza illegal migrants, only measured in Hanga. So now you don't know how they dumping ground Takashita, my illegal migrants Bagay. How much in demand of money? Tam Hingay. Notice no bunch legacy India 7 governors in the Kayawi should borrow Hindu migrants of the importance of now black is in Bagay, some neglect chemical notice and neglect chemical. Get some Pony, non median thing, Hanya arteries and origin, born the woman notice only past and serious heric sectors are Agragonda. Upon success Kanya Bagay, especially Tripurani, Koktwma Mota, political party. NGO some request kayo narok opon support khanya bagai only reason concern ma khajesan hambai maro sin bonus support khanya bagai agok phagya senior kasa mai anchal party INPT te youth IPFT te IPFT Tripura borok morally some support khanya hindi some kongreka te press release bolika on bai borma hambai te amon kanibo te onno Koktwma BJP ni jobam Swrangchati Morsa Amahai Congress ST cell on some Koyo Sino Kanani 8 January born success Kenya personal logidito भाई और बहनों हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल उस पर भी आगे बढ़ रही है ये बिल भावनाओं से जुड़ा हुआ है
लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में यदि कहीं भी मां भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे बेटी को प्रताड़ित किया जाएगा तो वो कहां जाएगा? क्या उसके पासपोर्ट का रंग ही देखा जाएगा? क्या रक्त का कोई रिश्ता नहीं होता है? देश का विभाजन हुआ, लोगों ने विभाजन करने वालों पर भरोसा किया। कुछ लोगों को वहां की धरती से लगाव था, अपने घरों से लगाव था, वो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। Tini no Koktwma thumen kuthum mugo tongo TSF mitang phangkara Sunil Dev Burma Kashpur Bishwajit Kolano khobui kubun adongrok. Citizenship Amendment Bill lo sanani sanoi IPF Tripura Ha Party sejaka khorong sokram khatai strike lagati khlai phaikya. O bill lo sajagya hangke notice tha khoboi Tripura hasteni Tripura sarok ni tong keshep ungnai tei bai thangni sinimungo kebeng mung phainai bai thangni omthai thei klaima thayono. Citizenship Amendment Bill kashnane bagai Tripura Ha Party about hani North East ni juda juda thungkrung dolte rung srung mothorok bai krungai tongo. O bill no kashibo juda juda choba khaijabo Central Naikol phang tabu o bill rosnane bagai musaya prinaya Central Hapang ni obahai sang nang tomuni bagai talung talne char salmario nechu North East strike ringkha Tripura Ha Party o strike no kha bai no goshuwina kha Agartala Press Club kashe Koktwma thumene kuthummungo obahai kok shaka IPF Tripura hani जों खोना जे बन फाइना नायमानो किनि आईपीएफ Tripura हा आबनो बेलाय बेलायखाय खाबाय खुबाय सापुट फायो ताई किनि Tripura हानि जत लुकुरङ अ बन्न काहाम काहामखाय पालायना बागै जों कबगौ तामनि बागै हुमानि अब पार्टिया अब जातिसे अ जातिनो मुथांनारना बागै किनि जत तमा आंचलिक तुम्हा सर्वभारतीय पार्टी जतन अबर्ण कितिंगै स्कूल कलेज ऑफिस आदालत बाजार जत थांगियागै दंना बागै जों कबगौ तामनि बागै हिमाले नों खोना अफिस थांगा माने नों कमरनानि बागै नों कमरनाव वानसुगै नों खोना अफिस थांमाख्लायो उन कमैरानि बागै जों खोना अबन्न कितिंगै जों आईपीएफ Tripura हा बेलाय बेलाय गाहायना हायदैसा साख्लायो एवं जों अबन्न समर्थन थायो ताबो जों जे पार्लियामेन्ट आरनि आसुनि ताई अखिल गगैसंनि दल बदल लेंटाङै रिखुगै प्रतिबाद खाय मिसिल खाय दङनि टिभिआव फुकाजोंखा आबो सिमिया सारा आसामाव ताबो फुकाजोङै दङ बर'र अहमियार आबनो प्रतिबाद खायै मिसिल खाय दङ जे मोदी सरकार और 2019 बिसिनि फाने लोकसभा चंगमारिवा IPF Tripura Ha Party Tripura salka बखांनि लोकसभा आसुक थाइते salka लोकसभा आसुक थाइकुनयनो चंगमारिवा बाजानाय बरं दुनाय 2019 लोकसभा साधारण निर्वाचन IPF Tripura Ha Party জাতীয় অথবা আঞ্চলিক কোনো দল ভাই जों সমঝোতায় থাকি আবন বাগৈ পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসন চিনি অগুর দেববর্মা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখায় এবং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন চিনি সাধারণ সম্পাদক বিনয় দেববর্মা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখায় আসুন হামলা Faine char salmario notice thani Mongolian borokdok bai khajak neso asu TSF youth IPF INPT TSF tei kubun matharok jotona strike ringkha citizenship amendment bill no kaswoi talung tane char salmario strike ringmano te Koktwma thunari kuthumungo Koktwma thunari bai sumjagei BJP protest asu phangjung protuma bhumik saka o citizenship amendment bill kasha kerong rujak hnai 2016 amendment bill ke niye नेशु पूरा नॉर्थ ईस्ट स्ट्राइक लेगেছে সামনে 8 তারিখে এই সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য আসবে
এটা আইন বিষয়ক বিষয় আইন বিষয় সেটা জুডিশিয়ারি এটা আমাদের যেহেতু কোর্টের মধ্যে রয়েছে সেটা সেভাবে চলবে Pia talung talim beri salmari wa shil chora badhani Mantri Poko Narendra Modi salang thani thui khakamu hamjamu halune kok khuchalang kha भाई और बहनों, हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल उस पर भी आगे बढ़ रही है। ये बिल भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में यदि कहीं भी मां भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे बेटी को प्रताड़ित किया जाएगा, वो कहां जाएगा? क्या उसके पासपोर्ट का रंग ही देखा जाएगा? क्या रक्त का कोई रिश्ता नहीं होता है? Talung ni faine char sarmari o neshu mothani bakhakte notice para thawo strike ringzaka citizenship amendment bill no kashui a sakle mano tipra hasni tipra sarak bai khajak motha TCF IPF tipra ha party tisa youth IPF INP TSF te dofayok suma bodol motharo khabai no goshiu nakha 8 तारीख जनवरी मंगलबारनि साल और सालाव नेसुबाय नॉर्थ ईस्ट स्ट्राइक दाखुजाखा 2016 नि सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल आबोनो प्रतिबाद खालायो जों दफायक समाबदल अलरेडी आबोनि बागै सुप्रीम कोर्टआव केस फाइल खालायगा इलिगल इमाइग्रेंट्स नि बागै आबो जुदि ओ बिल पास होई थागा नाकाय चिनी मानथाय सुक्ताय दंमोनि जों चिनी राजनैतिक अधिकार चिनी हानि चिनी रूल चिनी मानथाय जों अ हानि बुग्रा आक उलो हमकाय चलिया अंगि थानाय आबोनि बागैनो जों अ बिल पास खायमानि बा अ बिल नोटिसामानि दिनै लोकसभायाव जे बिल तिसामानि आबोनो जों तीव्र प्रतिबाद खायो ते अ बिल ना कुन मते पास खालाय मेनिया जों सिवो सिनि हाव इलिगल इमाइग्रेंट अबैधभावे हाबबायमानि बागैनो अरो जों मेजरिटी दंमानि माइनरिटी नि थाखा फियाबा ताबो आबोनोसै केंद्र सरकार सिनि थानियाव बुआमतयनि आहाय व्यवहार खालाय जोंनो तेबो सुकलनानि जोंनो तेबो कासलनानि जोंनो तेबो तला तयनानि सिनि मानथाय सुक्तायरनो ते मानग्लाखा ते खरान सेब सुकमानि बुथारनान नाय दंमानि आबोनि बागै जों जतनो थानसा बाक्सांगै सिनि बररक अरो जों सिनि मानथाय माननानि बागै जतनो थानसा बाक्सांगै खनानि बन आरो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस आदालत बाजार हाट थांफाय लामा व्यवहार ननो बंद खालायै आबोनो प्रतिबाद खालायै भारत सरकार नि थानियो खरां सविनानि भारत सरकार जाहाते ओ बिल कुन मते पास खालायमिया आबो न प्रतिबाद खालायै खानानि बन न जतन समर्थन खालायबाय ताम बागै न्यागाय जों सिओ दिनै ओ बिल न लोकसभायाव दिसामानि बाय दिल्लीयाव आसामनि बरड 70टा संगठन अलरेडी लांटा खालायै लामायाव ओंखारलायै बर आंदोलन खालायगा जों मारो गोजान गोजान खायकेसि खानानि बन्न आबोनि प्रतिबादे जों ते आलादा खाय नुंयावै नेसु नुंमानि नेसु नुं थानिवनो तिब्रानि TSF न जों खाबाय खुबाय समर्थन खालायो TSF नि जबाव TSF दफानि बागै खरां तिसा थानिवो नेसु तिसा थानिवो जॉइंट एक्शन कमिटी आरो जों बदल थानजांजा जत लुकुरावनो जों खाबाय खुबाय कयो खनाव जा बात हियावै दल बल हियावै
धर्म हिंलायावै जों जतन बन्न सक्सेस खायदि सावै दिल्ली सरकार न सुंदररी दिनानि बागै ते अरब आबो हाय चलिगला विदेशी राज चलिगला अवैध राज चलिगला अवैध नागरिक राज चलिगला आबोनो प्रतिवाद खाई जतन थांजा खाई खानानि बन्न सक्सेस खायदि साबैदि आबोनि हिनि जों दफायाव सम बदल लिंगै कय ह हामबाय खाना न सपोर्ट के खायो किंतु बड़ बासा फिजिकली कोनो बासा जाय बासा नै बिया रबो न जता त्रिपुरा सारा त्रिपुरा जता जागानो चिनी बरनो साबै नै साल नैरुगै संसाजा खालक फेस्टिवल तिनी चेंगै रजाखा गन्दासारा आमसनि गन्दा दैसाव सिनिते 4 सालमारि साल नैरुगै अ तेर ओंनाय पान्दाव फिताराय चेंगै रखा आसाम हास्तिनि फाइनाय नगराय डॉक्टर मोतीलाल नानिसा ते जाति मुसुंगै रखा मथानि आचुकफां डॉक्टर विजय देवर्मा अ पान्दाव बनकारि मानजाखा MBBWS नि कास्को सपन देवर्मा MBBWS नि तांफांकरा डॉक्टर देवदुलाल तिब्रानो खबै ते गुबुन आदं द Awane ulokloga ang koboknai boram genang Hadisingo panda jinini panda cengiri mani jati kaham soksawoi auspicious candle light soksawoi panda no cengiri nai all the dignitaries rock hadising pal ke pasala Jene haksal ni nograi sengbai thui khansa diprasa dimasa borosa amai kai chung thansa takuk bukuk amai ka chinora sok pai ka Kita tarik ke sana lah. chung ya ba khorobui tonglai nai joto lukurok na kobok jo khajani takuk tei bukuk songno जों पाल के या बा खरबै tonglai nai Lama engkha kaisa thai baite kaisa thai kereng laimani khoraksa borok baite khoraksa kerengmani kaisa duk oba hai duk ni kaham sep sap manai belai na kha srangjak chini luduwa gunacharan kamini lukuro Sabrum ni luduwa kai chuku kimi lama thang phaine tabu mungsa jindar ke mu engliya tam hunba auto commander jeep eba taxi je sapan mal khongbai tabu thang pai khani ni belai na kaham engnai lama kaham engmani bagai Senami tu आगे बारो हमनानै खस्थ' खाते बारो ले ते सनामी तुंखले ते आंगा काहाम क्रिंखले समाय तुंखले ते आं एरखले दाबि खलायो इमो आंगा खलायदियोनि काहाम क्रिंखले एकदम रास्ता मसांखले खलायदियोनि इलाम जे चलितुं सामुं नरक चादै साजा सागो BJP IFF ti kathasa khapang phaimani talchiwono tipra haste o rang puisate hadani enghalak bela ne derakha
juda khara tripura hasil kami amchare go samutai chamuni bilan bial angkha haini bai ha ari amchani borok ha ari bakoke bangladesh thangai hasik ni mani khudrak na hanan nangkha asak simia baksa okhuma soya angi oknum phalagate phalan nangkha obhai koksil chamu CPIM tripura hase committee ni tangphang gotom das ni koktisal dok salmare sharego koktuma thoren kuthumung ringai katal hapangna kebenge obhai khokra koksil jaka গন্ডাছড়া লংতরাই ভেলি এই সমস্ত জায়গায় জবাবের তাড়নায় মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে গিয়ে সেখান থেকে গন্ধকি সংগ্রহ করছিলেন। এখন বাংলাদেশের যে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো আছে ওরা বলেছে যে এখানে যাওয়া যাবে না, এদিকের পথ বন্ধ। সন্তান বিক্রি পর্যন্ত ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু অস্বীকার করতে পারবেন না। এর পাশাপাশি যে ঘরে ঘরে চাকরি কোথায়, কোনো চাকরি নেই। টিপিএসসি তারা ইন্টারভিউ নিয়ে যেগুলো প্রার্থী চূড়ান্ত করেছিল, যেটা জাস্ট নির্বাচনের জন্য আটকে ছিল, সেগুলো সব বাতিল করলো। তারপরে যতগুলো ইন্টারভিউ ডেকেছিল সমস্ত ক্যান্সেল। এবং এখন বলছে যে ফি আপনারা ফেরত নেই, পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এই হচ্ছে বেকারদের প্রতি তাদের দরদ। Bote bashaka 2018 bisni thangnai talang talni sime thamchi sa talhing jorawo CPIM ne khorok sai thamra ne chi ne chula sarai bachi ne buri rong ne sago choprojaka khungra bachi dong nok sokjakate sai thamra buri chi buri nok subajangma kare khorok ba bothajaka hne ba koksil jaka CPIM কর্মী সমর্থকদের 156 জনের বাড়িঘর সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়িঘর ভাঙচুর লুট করা হয়েছে 1344 জনের। দোকান লুট করা হয়েছে 230 জনের। দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 163 জনের। ফিশারি, পোল্ট্রি, গোটারি এগুলো লুট হয়েছে 44টি। বিট দিয়েছে 10 জনের পুকুরে। রাবার বাগান পুড়িয়ে দিয়েছে বা কেটে ফেলেছে 38 জনের। রাবার বাগান পুড়িয়ে দিয়েছে 18 জনের। গাড়ি, বাইক এই সমস্ত ভাঙচুর করেছে 74 জনের। এই হচ্ছে তার যে সার্টিফিকেট, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার নমুনা বিপ্লবদের সরকার। এবং অ্যারেস্ট নেই, কোনো অ্যারেস্ট নেই। পুলিশ ঠুটো জগন্নাথ, 5 জন খুন হয়েছে। আর সাধারণ আইন শৃঙ্খলা তো কিছুই নেই। কত খুন হয়েছে এই সময়ের মধ্যে? আমাদের তো 5 জন যাদেরকে এরা জবাই করেছে। অনেক রেগুলার প্রায় প্রতিদিন খুন খারাপি আগরতলা শহরের মধ্যে আইনজীবী খুন হয়ে যায়, সাংবাদিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন। কোথায় বিচার? পুলিশ তাদের এক্ষেত্রে কোনো করে, কোনো গ্রেপ্তার করে কিচ্ছু না। সমস্ত শাসক দলের অঙ্গুলি হেলনে পুলিশ প্রশাসন হচ্ছে এই নাকি আইনের শাসন এখানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অশালনে কোক্তমা থুমারেন কুথুমু ওংখা দলনি হাবানগো Dini 2027 salmarini fungjisa tamani jorawo gondosara bakakse roishabari amsani roishabari ardi bloko kaichi jiku sanmung tui video ni thani deputation jakha samungtai chamung sani Russia bri local committee ni loaji mabai hati lahari himote juda lahari himurogoi blogo phai khorokshi ni kaisa dol video ni thane samung bla yapre laikya aro phai manjaka TTADC ni EM hukbar mantri Protiram Tripura CPIM dolai hangkoni adong Dhananjay Tripura Russia bari CPIM local committee ni adong Phalguni Tripura Robi Mohan Tripura tei kubun adong rok lahari himungo borokna karibo Raima ADC village Boal Khali ADC village ni kubun panchayat ni salaburi rok phai manjaka borni manthai soktanang töyoi
সিপিআই পরিচালিত বিদেশগুলিতে বিজেপি আইপিএটি বেআইনি হস্তক্ষেপ করা বন্ধ করতে হবে। রেগা বছরে 200 দিনের কাজ করা প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? জোট সরকারের জব চাই। 340 টাকা করা প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? জোট সরকার জব চাই। সামাজিক ভাতা 2000 টাকা করে প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? জোট সরকার জব চাই। আরো যারা অষ্টলা ইনক্লাস যাপন সামাজিক ভাতা প্রাপ্যদের বিনা ফিচারদের নাম হয়রানি করা হচ্ছে কেন? জোট সরকার জব চাই। সামাজিক ভাতা প্রাপ্যদের বিনা ফিচারদের নাম হয়রানি হচ্ছে কেন? জোট উপজাতি যুব ফেডারেশন রৈশাবাড়ি অঞ্চল কমিটি বাই সিংজাক ব্লক ডেপুটেশন বা 19 দফা দাবি তৈরি ওর যুবক যুবতীর মালাইখা মূলত বনি দাবি উনকা এলাকানি তৈ লামা কারেন্ট এবং সামং রেগানি সামং প্রায় বছর থাকনানি নাইখা 40-45 মেন্ডেসনি বুসাইনো তংখ তাউব যদিও জোট সরকার ফাইমানে আগে বরং 200 দিননি সামগ্রনানি হিকক শাখা বরং 340 টাকা মজুরি নানি হিকক শাখা উল্টো দাবো কামসে বন্ধ অংনানি পথে বা সামং মাইয়া অং টংলাইও বরং অপরদিকে সামাজিক যে বাতা তাবক সার্ভে খাই হিয়ে সাগই বুড়া বুড়ির বিশেষ করে যারা একেবারে চলে মিয়া অচল লামা হিমিয়া থাংমিয়া অফিসও থাংমিয়া অবহাই বুড়া বুড়ির তাবক বড় পেনশন মাইয়া অংটং কাগজপত্র সময় মতো জমা রমালিয়া বা বড় থাংমিয়া সেই রকম স্ক্রুটিনি সময়ও বড় তাবক মাইয়া অংটং তো অবনত ইয়ে বড় ডেপুটেশন খাইও মূলত যে জোট সরকার ফাইমানে আগে যেসব প্রতিশ্রুতি রেখা সামাজিক ভাতা 2000 টাকা খাই নানি হিনে 15 নানি অংশ এবং রেগানো 200 দিনের সামং মারানায় 340 টাকা মারানায় হিনে ছাগো এবং আর কাইসা অঙ্ক সবচেয়ে বড় जों স্বাধীন ভারতবর্ষনি বরফ ইরব গণতন্ত্র দেশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশ চলেও মানে ভিলেজ কমিটি থেকে শুরু খাইয়ে পার্লামেন্ট পর্যন্ত চন্দ্রনুখা এর জননির্বাচিত সংস্থা তংব ভিলেজ কমিটি টংমানি পরেইব ভিলেজ কমিটিরাও সামুমা খাইয়া বরং বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি খাইও আইপিএফটি বিজেপিরাও এবং কোনো সময় টালা রই দङ ভিলেজ কমিটি সভা বন্ধল খাইনানি চেষ্টা খাইও এইভাবে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্রক সবাইনানি যে অপচেষ্টা অবনতয়ে ব্রক তিনি ডেপুটেশন মালাইখা অবনতয়ে ব্রক কক সালাইনাই যে বহাইকে হস্তক্ষেপ বেআইনি হস্তক্ষেপ বন্ধ খাইনানি Barat thabai baksa hasteo bositu samung tangni chanai rongni bagai kaijini sanmung tui taldungni tal charte chuku salmario barat ha grangi dormogot rungui melarmat ni situ habodok ni simi kaisa reli nongkhorkha ore lewa phaima jaga situ ni asupang eba ksam mantri manik de salka hangkoni CPIM tang phang pavitro kor ksam MLA Rotan Das situ ni adong topon das no khobe kubundok samung tangi chanai rongni bagai ha gnangi dormogot ni awimung ni koshimung manliya haste hapang juda juda লামাতে ধর্মগতনা কেবগনানি নাখা হনে শাখা সিটুনি আসুফাং এবা কসা মন্ত্রী মানিক দে বিপি ধর্মঘটের সমর্থনে আমরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সব জায়গায় আমাদেরকে পারমিশন দিচ্ছে না যেখানে আমরা পারমিশন পেয়েছি সেখানে প্রচার সংগঠিত করেছি রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে এই ধর্মঘট যাতে না হয় আতঙ্কিত হয়ে ভয়ভীতির পথ বেছে নিয়েছেন তারা কোথাও সেখানে সার্কুলার দিয়ে ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গাতে পরিবহন শ্রমিকদেরকে বলেছেন পারমিট বাতিল করে দেবেন ইত্যাদি ভয়ভীতি প্রদর্শন করছেন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাজ্যবাসী 12 দফা দাবি এবং দেশ রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধ যে শক্তি সেই শক্তি আতঙ্কের থেকে এই পথ তারা বেছে নিয়েছেন এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে একটা ঐক্যবদ্ধ শ্রমজীবী জনগণের শক্তি সামনের দিকে আসছে এবং এই শক্তির উপর ভর করে সারা দেশব্যাপী এই ধর্মঘটে সফল হবে এবং আমাদের রাজ্য আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি এই ধর্মঘটে যাতে সকল অংশে মানুষ ভয়ভীতি উপেক্ষা করে সামিল হয়
Badhani tawni hapang social borong lamo asogri rekha salluge snam kholam thakjagei tongo samung tangi chanarong ni bial klaikya bekarok samung malia samung muthage rekha hapang haini bai kaisi Central Trade Union tei Federation lokomothano khoboi dormogodri kha hanai saka manik de